Okay, solving quadratic equation. Okay, first of all, what does mean quadratic equation? Okay, መጀመሪያ quadratic equation solve ከማድረጋችን በፊት we have to know the definitions of quadratic equation. Okay, quadratic equation is an expression which can be written by these forms: ax squared plus bx plus c is equal to 0, where a comma b comma c are elements of real number and a is different from 0. ኳድራቲክ ኢኩዌሽን የምንለው በዚህ ፎርም ያለው ኤክስፕሬሽን ነው። ዳት ኢዝ ዲግሪ 2 የሆነ ማለት ኤ መስት ቢ ዲፈረንት ፍሮም 0 ቢኮዝ ኤ 0 ከሆነች 0 ታይምስ ኤክስ ስኩዌር 0 ይሆናል። ዳት ኢዝ ወደ ሊኒየር ይቀየራል ማለት ነው። ኳድራቲክ ኢኩዌሽን የምንለው ዲግሪው 2 ሲሆን ነው። ሶ ቱዴይ ዊል ትራይ ቱ ሲ ሃው ቱ ሶልቭ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን። ኳድራቲክ ኢኩዌሽንን እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን ነው። ኦኬ ዜር አር 3 ሜተድስ ፎር ሶልቪንግ ዘ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን። ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ፋክተራይዜሽን ሜተድ፣ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜተድ፣ ኤንድ ዘ ሰርድ ዋን ኢዝ by using quadratic formula. Okay, look, so let's see each one by one. Okay, the first one is factorization method. Factorization method is just factorization. Quadratic equation means expressing a given quadratic equation as a product of terms. Okay, factoring ማለት መተንተን ነው። Okay, ለምሳሌ 6ን ብንወስድ it's possible to write 6 as 2 times 3 ማድረግ እንደምንችል ይሄንን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን as a product of terms ወይም ደግሞ ወደ ሊኒየር ፎርም መቀየር ነው። ለምሳሌ ኦኬ ለምሳሌ a ላይ ኦኬ let's say x squared plus 6x plus 8 is equal to 0. So this one is quadratic equation because the degree is 2. So how can I solve this quadratic equation? By using factorization method. So factorization method apply ለማድረግ ምንድነው? For this one, okay, ax squared plus bx plus c is equal to 0. ይሄንን factorize ለማድረግ we find two number whose sum is b. ስንደምራቸው b ስናባዛቸው ደግሞ ac የሚሰጥ ቁጥር እንፈልጋለን። The number two number whose sum is b and whose product is ac. ስለዚህ ጋር we find two number whose sum is 6 ስንደምራቸው 6 ስናባዛቸው ደግሞ አንድ ሲባዛ በ8 which is 8 ስናባዛቸው 8. The two numbers are 4 and 2 because 4 plus 2 is 6. 4 times 2 is 8. So x squared plus 4x plus 2x plus 8 is equal to 0. That is 4x plus 2x is 6x. ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እቺን አንድ ላይ እንወስዳለን፣ እኛን አንድ ላይ እንወስዳለን። The common for this x squared plus 4x is x, then x is equal plus 4 plus the common for this one is 2 into x plus 4 is equal to 0. That means x times x squared, x times 4x is 4, x times 4 is 4x, 2 times x is 2x, 2 times 4 is 8. So x plus 4, x plus 4 and x plus 2 ኮንስታንታቸው አንድ ላይ that means x plus 2 times x plus 4 is equal to 0. አሁን ይሄንን ከዚህ ጋር ብናባዝ we can get this one. This one is factored form as a product of terminal እቺኛው ነው። ጀምራ ኳድራቲክ ነበር as a product of linear form ጽፈናል ማለት ነው። so ይሄንን ሶልቭ ለማድረግ ደግሞ just two numbers a times b is equal to 0 የሚሆነው a is equal to 0 መሆን አለበት ወይም ደግሞ b is equal to 0 መሆን አለበት። ሁለት ቁጥር ስናባዛው 0 የምናገኘው one of the two number must be 0 or ሁለቱም ቁጥሮች ምን መሆን አለበት? 0 መሆን አለበት። a is equal to 0 or b is equal to 0 or both a is equal to 0 and b is equal to ሁለቱም 0 መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ one of the two must be 0. So based on this information, okay, x plus 2 is equal to 0 or x plus 4 is equal to 0. X is equal to minus 2 or x is equal to minus 4 ማለት ነው። That means x square plus 6x plus 8 0 የሚያደርገው x is equal to minus 2 ወይም ደግሞ x is equal to minus 4 ሲሆን ነው። So the true solution for this one is minus 2 comma minus 4 ይሆናል። minus 2 ወይም ደግሞ minus 4 ወስደን እዚህ ጋር ብንተካ we can get 0 እናገኛለን ማለት ነው። Okay, let's continue. b x squared plus 9x plus 8 is equal to 0. Again we find two number whose sum is 9 and whose product is 8. ስንደምራቸው 9 ስናባዛቸው 8 የሚሰጡ ቁጥሮች እናት ናቸው 8 እና 1 ናቸው።
8 ሲደመር 1 9 8 ሲባዛ በ1 8 ይሆናል። ጀስት እችኛዋን እዚህ ጋር ሰብስቲት ማድረግ ነው። that means x square plus 8x plus x plus 8 is equal to 0. The common for this one is x into x plus 8 plus the common for this one is 1 into x plus 8 is equal to 0. X times x square, x times 8 is 8x, 1 times x is x, 1 times 8 is 8 itself. So just x plus 8, x plus 8. Coefficientaቸውን እንወስዳለን። x plus 1 ተባዛ x plus 8 is equal to 0. So these two numbers, the product of these two terms are 0 when one of the two is 0 or both of them are 0. That means x plus 1 is equal to 0 ወይም ደግሞ x plus 8 is equal to 0. X is equal to minus 1 or x is equal to minus 8. The solution ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? minus 1 comma minus 8 ይሆናል። Okay. C x square plus 7x plus 10 is equal to 0. Again we find the two number whose sum is 7 and whose product is 10. The two number is 5 and 2 because 5 plus 2 is 7, 5 times 2 is 10. So እችኛዋን እዚህ ጋር ሰርተን እናደርጋለን። x square plus 5x plus 2x plus 10 0. then እቺ ጋር አንድ ላይ እችኛዋን አንድ ላይ እንሰራለን። The common factor for this one is x, x plus 5 plus common factor is 2, x plus 5 which is equal to 0. x plus 5, x plus 5 አንዱን እንወስዳለን። ኮኤፊሽንታቸውን አንድ ላይ x plus 2, x plus 5 which is equal to 0. This is 0 when x plus 2 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. That is x is equal to minus 2 or x is equal to minus 5. So the true solution is minus 2 comma minus 5 ይሆናል ለማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ግን ፋክተር ስናደርግ ስንደምራቸው 7 ስናባዛቸው 10 ሁለቱን ቁጥር ማግኘት የማንችል ከሆነ ኢፍ ፖሲብል ነው ፋክተራይዝ ማድረግ ስንችል ነው ፋክተራይዜሽን ሜተድ የምንጠቀመው። ፋክተራይዝ ማይደረግ ከሆነ ጀስት ዊል አፕላይ ኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜተድ መጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ ኳድራቲክ ፎርሙላን መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ቢኮዝ ዊል ዩዝ ፋክተራይዜሽን ሜተድ when it's possible to factorize the given quadratic equation የተሰጠውን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፋክተራይዝ መሆን የሚችል ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ሲሆን ነው ፋክተራይዜሽን ሜተድ የምንጠቀመው። ኦኬ d x square minus 8x plus 15 is equal to 0. ስንደምራቸው ኔጌቲቭ 8 ስናባዛቸው 15 ስንትና ስንት ናቸው? minus 3 and minus 5. minus 3 plus minus 5 is minus 8. minus 3 times minus 5 is 15. so እችኛውን እዚህ ጋር ሰርት እናደርጋለን። that is x square minus 3x minus 5x plus 15 is equal to 0. እችኛውን አንድ ላይ እችኛውን አንድ ላይ that is the common factor is this x into x minus 3 minus 5 የጋራ ብንወስድ x minus 3 is equal to 0. x times x is x square, x times minus 3 is minus 3x, minus 5 times x is minus 5x, minus times minus is plus, 5 times 3 is 15. Then ኮኤፊሽንታቸውን አንድ ላይ መውሰድ እችና ተመሳሳይ ናቸው። x minus 5 times x minus 3 0. That is x minus 5 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. x is equal to 5 or x is equal to 3. The true solution is 5 comma 3 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ e 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0. ስንደምራቸው 5 ስናባዛቸው 2 ሲባዛ በ3 6. The two numbers are 2 and 3. That is 2 plus 3 is 5. 2 times 3 is 6. እዛ ምንድን ነው የምናደርገው? 2x ስኩዌር ሲደመር 3x ሲደመር 2x ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 0። 3x ሲደመር 2x ወይም ደግሞ 2x ሲደመር 3x ማድረግ እንችላለን ቦታ ማቀያየር። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? የ2x ስኩዌር እና የ3x የጋራቸው x መውሰድ እንችላለን። x ኢንቱ እዚህ ጋር 2x ይቀራል ሲደመር 3 ፕላስ የ2x ፕላስ 3 የጋራቸው አንድ ነው ደግሞ ኮመን ኢንቱ 2x ፕላስ 3 is equal to 0. x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 3. This can take 1.
x plus 1 አንድ ላይ ነው ስዳን ኮፊሽንታችን x plus 1 2x plus 3 is equal to 0 x plus 1 is equal to 0 or 2x plus 3 is equal to 0 x is equal to minus 1 or 2x is equal to minus 3 over 2 over 2 x is equal to minus 3 over 2 ይሆናል so the true solution is minus 1 comma minus 3 over 2 ይሆናል ማለት ነው okay f x square plus x minus 6 is equal to z እንደምንሰራው ስንደምራቸው 1 ስናባዛቸው ኔጌቲቭ 6 ስንደምራቸው 1 ስናባዛቸው ኔጌቲቭ 6 the two numbers is 3 and minus 2 3 ሲደመር ኔጌቲቭ 2 1 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 6 ይሆናል ሶችኛውን እዚህ ጋር ኢንሰርት ማድረግ ነው x ስኩዌር ፕላስ 3x minus 2x minus 6 is equal to 0 እዚህ ጋር የጋራ x ብንወስድ x plus 3 ይሆናል እዚህ ጋር minus 2 የጋራ ብንወስድ እዚህ ጋር x ትቀራለች እዚህ ጋር plus 3 ይሆናል that means minus times x is minus 2x minus times plus is minus 2 times 3 is 6 x plus 3 x plus 3 ኮፊያታቸውን አንድ ላይ ወሰድ x minus 2 into x plus 3 is equal to 0 x minus 2 is equal to 0 or x plus 3 is equal to 0 then x is equal to 2 or x is equal to minus 3 ይሆናል ማለት ነው okay g x square minus 4x plus 3 is equal to 0 እንደምራቸው ኔጌቲቭ 4 ስናባዛቸው 3 እንደምራቸው ኔጌቲቭ 4 ስናባዛቸው 3 the two numbers are minus 3 and minus 1 minus 3 minus 1 is minus 4 ይሆናል minus 3 ሲባዛው minus 1 3 ይሆናል so እዚህ ጋር ኢንሰርት ማድረግ ነው x square minus 3x minus x plus 3 is equal to 0 then the common one is x into x minus 3 minus into x minus 3 is equal to 0 x times x x square x times minus 3 minus 3x minus times x minus times minus is plus 3 ይሆናል እዚህ ጋር ኮፊሽንቱ አንድ አለች minus 3 x minus 3 ነው ኮፊሽንታቸውን x minus 1 ሲባዛ በx minus 3 which is equal to 0 then x minus 1 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0 x is equal to 1 or x is equal to 3 ይመጣል ማለት ነው so let's do the final one okay f g h is 2x square plus 10x plus 12 is equal to 0 then we find whose number is whose sum is 10 and whose product is 2 ሲባዛ በ12 24 ሁለቱ ቁጥሮች ስንት ናቸው 6 እና 4 6 ሲደመር 4 10 6 ሲባዛ በ4 24 እዚህ ጋር መተካት 2x ስኩዌር ሲደመር 4x ሲደመር 6x ሲደመር 12 is equal to 0 4x ሲደመር 6x 10x ተራስቷል እዚህ ጋር የጋራቸው 2x ብንወስድ እዚህ ጋር x ትቀራለች ሲደመር 2 2x ሲባዛ በx 2x ስኩዌር 2x ሲባዛ በ2 4x ሲደመር 6 ን የጋራ ብንወስደው x plus 2 0 ይመጣል 6 ሲባዛ በx 6x ሲባዛ በ2 12 ይሆናል x plus 2 x plus 2 2x እና 6 መውሰድ ነው 2x 2x ሲደመር 6 ሲባዛ በx plus 2 is equal to 0 እዛም ወይ ይሄ 0 መሆን አለበት 2x ሲደመር 6 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0 ማለት ነው then 2x is equal to minus 6 or x is equal to minus 2 over 2 over 2 x ከዚህ ላይ ስናገኛለን minus 3 or x is equal to minus 2 that is the true solution are minus 2 comma minus 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፋክተራይዜሽን ሜተድ ላይ ቤዚካሊ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ፋክተራይዜሽን ሜተድ አፕላይ የምናደርገው when the given quadratic equation is factorized if possible እዚህ ጋር ደግሞ ፋክተር ስናደርግ ኦኬ እዚህ ጋር 2x square plus 10x plus 12 2x plus 6 x plus 2 is equal to 0 ስናደርግ ይሄን as product
የጻፍነው ኢንተርም ስናባዛው ይሄንን ራሱ ማግኘት አለብን ማለት ነው። so the next one is completing method now just we'll see on the next videos. Thank you.